Saya lebih sebab sok dalam pengsembayang malam datalo melimlim wang sidang halak ni alam te alam aran Tuhan Yesus Kristus. Sayu kenap lahu habin te hawah andalo ejeke pengsembayang ok menakui nemaya kita pepang malamane. Lahu pada sekenap mandalo hari alang dan nepiji dahik masih aku ita alam nyanyi pujian penyembahan tam hatiman bahasa Jerum dekan Lennon, dekan Baling, dahin na dekan Steven Ngau, alang siap sedia malani itam lahu lebih ni. Rai pelahu itam amadau man juru kamera ataupun technician tam, itu dekan pengiran alang berusaha tengah paan puboh na recording tam ke alam lim-limpang atam na jarun-jarun pandemic covid ke pelupitanan ni. Lahu wang sidang alang ngalam sekenap di majularan Tuhan abit te hawa manitam lim-lim kalau alang te tinih non patalo alang te huma ke hitam pia-pia puji mahak ngatalo Tuhan lebani ke jemaat Tuhan alang ngalam usedia anak laya ya tan sedia hitam pia-pia mahak Tuhan adhen apa tam mata pong tam malamani una Allah hitam nepala Tuhan sembayang ngatalo Mekah pang sembayang tam malamani hauna Tuhan kahi belum ang Tuhan mayak telok lim ta alam pang antelo na ani ja setam nukam lim aku mayak tam ta alam sembayang ya Tuhan Allah taman kami alang surga Tuhan alang alangunan suntana din langit norepa huangna adina kalau kelunan ka alang nya alang usang malam lidam nepala Allah ka kami bara sekenap de mejulan naran ka Tuhan nabi halam ka alang kelalo ale dakaya te kami kelunan te suntanani lampa kami sala lampa kami te su te alang ka bi Tuhan ka alang panyinang kami alang paanyala kami masih kami ta alam uripane ani hilim kami nai palai ka Tuhan kalau alang te tini dalo taman hinan sepuna nak kami limang te huma dari palang te huma prah hina na pada hati Tuhan lebani kami pia-pia nengalu apaunan ka sembayang bara saya kenap awin asi ayak Tuhan te kalau te kami paan lebih nak te sidang kalau BEM wujud telok bahasa kayanan Tuhan kalau am hadau bara saya kenap awin asi ayak Tuhan Tuhan ni masih nah kalau alang te ini kalau alang mayak pang malamani akui alang geri kalau Tuhan si tenun te alang te akui jikunan tua site haman site nyemogan kui te unan dah tamakin nakspuk nare perlu te jemaat Tuhan bahkan lim-lim dah alang nyinang pang sembayang kalau lubani Tuhan masih kui nyemogan uktingan ka dahen ok kenap palang sayu dahum malang imbara dahum matina lang ang kalau pia-pia pelamana malamane lo Tuhan terima kasih kalau berasa kenap dan berjularan Tuhan abin Tuhan lang geri kami lim nai pepang melamani dan mayak kami menaring na atang kauhna alamaran Tuhan Yesus Kristus kami usmayang amen haleluya menjuaran Tuhan abin tam dan bara so kenap taman Tuhan te alam sembayang taman aja jadi pelalau te alam pangtam kerenih tam alam masa nyanyi meju ngamaran aran Tuhan di hati hitam nai pala Tuhan te meju arana keren hitam naik pala Tuhan kerani aku malaika uripku yani aku malika Tuhan hajuna usuh Yesus ika ketahu haud malam dahin haudau lidahi ngau Tuhan aku murid denang ikam nau sugut imayang naku Yesus ika
Tuhanku. Haleluya. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Marilah arahkan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Marilah arahkan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Haleluya, menjuarakan. Marilah arahkan Tuhan. Marilah arahkan Tuhan. Marah Tuhan. Marilah arahkan Tuhan. Amen, amen. Haleluya. Bejulan aran Tuhan. Dan kalau tam naji nyanyilan hati Allah tam dakaya, hui dakaya. Iya, dakaya lelan. So tam pia-pia nyanyi. Paham dengan talau Tuhan tam malang dakaya. Allah tam dekaya, Kelale dekaya. Haleluya. Ihai putihnya dekaya dekaya Allah. Lindang anak belau dusi tekad amdangan anak. Aku hipun Allah dekaya. Iha dekaya lelah. Iha murid kenan alam nada kaya. Kita urip kenan tingan nada kaya. Naina hitam bahagia, naina hitam talawiha. Haleluya, dekaya arana. Yang ulaan kita maaf Tuhan. Dekaya, kelale dekaya. Ya hibur. Ihai putihnya dekaya dekaya. Lindang anak belau dusi tekad amdang anak. Aku hipun ala dekaya. Iha dekaya delah. Kita murid. Kita murid kenal alam dekaya. Kita murid kenal tingana dekaya. Naina hitam. Naina hitam bahagia, naina hitam kecalawiha. Haleluya, dekaya arana. Haleluya, dekaya arana. Haleluya, dekaya arana. Haleluya. Haleluya dengan alan aran Tuhan tam. Tuhan tam balang kelalole. Nyala mitam dini tampaan. Anak nyala den ya nyala mitam lahu. Dan pelalau tam na jinyanyilan hati. Tuhan iha na u atam. Ika na u akui Tuhan Yesus. Haleluya.
Sekali lagi, jangan ulang tam na ikan na uap ko eh. Ika na alamu aku, halang abang ingat, lapa bahu ayam nusi kutai berhano, nusi kutai berhano, kate dari kosul, sulangit man, usung Nunana ayan halaka Ngasayu genap ame alam liba Ngetalau wika Yesus sudah iman usudah Haleluya Tuhan. Sulan langit manusun tanah. Nunana kaya halam kate kami Tuhan Yesus. Awin ika Tuhan. Ikan nyalam kami dan ikan doa kami Tuhan Yesus. Kami menyengayung teka aneh na kami Tuhan. Nai palaika sembayang Mekah dan siap sedia sang kelangi dahum lebihan Tuhan Yesus. Imasilim kami alang te alang pang sembayangan Tuhan. Tangap ba
iling mata rohani kami ngawan kami nai kelangi dahum nai pelamana dahum nai lebih jelang tebekal an Tuhan Yesus tingan-tingan iblis alang sang alak sempatan sang pesak pelubat kami ngesu kenap kami menbehka Tuhan lebih ni kami nyarang di nasa ihata lamaran Tuhan Yesus Kristus kami pekuna ika kami ilau ika kami meju ika dan mahagika Tuhan anina ketalau kami te lamaran Tuhan Yesus kami sembahyang amen haleluya haleluya mahak di menjualan Tuhan abintam o pipiah dang mahak Tuhan lebih ni dahin dalam nyanyian pujian tam Tuhan melu dahin dan nak kenap na nyinang hitam dahin keren ni jaka tam sang basa dahun surat Tuhan pelamana surat Tuhan alang te alam Yohanes 5 Johji atang puluh pitan nuni dahun na te alam Johji manuanan te nah daw ayak daha Yahudi Yesus patai ha Yerusalem jodua ha Yerusalem nan te beh ketaman duba te ji bawang alang arana alam dahun da Ibrani Bethesda alang te 5 ladang jotelo tinanah te ji kasi tinanah te ngahum kalunan perah alang ngeluban tua kelunan lemah dahin buta dahin kelunan kepe dahin kelunan matai uhat lahu jopat awin tegujak ka nak te ji melikat tay ngileh halam bawang ati dahin mahno hata na hihi alang una tay ngileh halam bawanganan manuhata na mahno iha nah nai mage man prana nun perah alang te iha jo 5 te jilake tinan murip keluyan paan telok pulu saya duman dara na jo 6 tegu Yesus nyinang iha ngeluwan nunan iha pa jam iha udara nunan iha na iha kuma man iha ngenap ka sang mage ya jo tusu lake alang lemah anan pah kuma maniha amai nusite kelunan alang geria kue jiap te alam bawanganan tegu ata nak pano alam kue jiap te pake unah daha te una te akui pelalo Yesus kuma maniha biti nahim imapi nah ngawam tudu anan panonah pelalo teguanan mageh nalake anan pelalo iha ala ngawan tudu ati tay panau daw ati daw kalara bi malamane telo pipiah ne pala Tuhan pelamana selita ane ji selita alang kajau alang melai antam mengerti aku kelulan bahasa buhup Tuhan tatatini melayan mengerti dehin tuk antam tulunga paan alam urip tam haud daw nah uli te joh halang antam bahasa manade hati cerita Tuhan Yesus te panau ha Yerusalem iha pesukahum kalunan perah ai joh telok manade saking muli ha joh telok kahum dah kahum kelunan perah alang ngeluban tua kahum daan perah dahatinan jadi termasuk jilake alang perahaya telok puluh saya duman jadi dah alang ani aitam ya selita ani dah jam mata ti mano dah plalo ngelungudum pihle tua te alam mata bawanganan tapi dahun surat Tuhan alang tam nyinang tinan manhihi alang una tay nasau ta alam bawanganan iha sang mageh iha sang mageh
Awin ata ananji ata alang luar biasa alang awan mujizat Tuhan nyadui. Ihati ihaji melikat nai manoh na nun naan perah hilang unatai dah sang antage. Jadi telah perhati jauh lima. Jauh lima tinan jila ke tinan murip keluyan paan telok pulu saya duman darana setelah pelamana telok pulu saya duman dara perah laki anan. Jadi perahalang lang sukup dara anak alami. Ji perahalang tusah anak alami. Jadi alam jo ji tang jo pitana ni telah faham selitaanan jadi te 2 poin 2 tu kalang sang ngendap sharing nintam te alam ayat bacaan taman ade alang poin kejihane ihana bara marung tuk jilake alang an Tuhan Yesus ninang te alam pang natinang telok pulu saya duman ya uprah yang tidak berdaya usite harapan helpless ai dahun dah orang putih ni helpless usiha dang mahnoh usiha dang mahnoh dahin iha nang ayat santai bilave niha leve niha santai te alam bawanganan nusin tapan bi ngam jakanan Abin anau Tuhan Yesus te ha Yerusalem hani nang kahum kelunan jadi medgu ni hani nang ji kelunan ni alang amte apana amte cara nak sang te geri batung na abin ha kalau le lemah kalau le am nyatan laan labin Tuhan ni nang iha Tuhan ni nang iha dahin Tuhan kena masih. Jadi te alam selita telok puluh saya dumana ni. Aku geri tam pia-pia pelamana te gaya urip tam kerai ni. Te gaya urip tam mungkin te tam mengalami atau penolongan perah ji dau dua dau ji minggu ji bulan ji duman atau telok pulu saya duman darana. Usite harapan usite alan tak sang nemai uripta megak te perah usite alan tak sang petageheta bi mang takut te kinah tam mang takut abin Tuhan te Yesus abin Tuhan Yesus te pejirin tam Tuhan Yesus te pejirin tam Tuhan Yesus salang puboh dan nang hitam sang anak namai hitam sang anak petageh dehin masih hitam lan kalau inang selita naman ade telok puluh saya duman lake anan perah biabin Tuhan Yesus ni nang iha lalau iha masih iha dahin iha an Tuhan petageh dahin poin dalam kedua telok inang John 6 John ke 6 teku Yesus ni nang iha ngeluwan nunan iha pah jam iha udara nunan iha neha kuma maniha ngenap ka sang mageh ya nan jadi nunan dahun Tuhan Yesus maniha abin asi Tuhan kalau lek kaya tetam kelunan iha neha manai Tuhan Yesus nai ninang nai panau dan ninang keadaan tam kelunan te suntanane dahin hakuma malakayanan ngenap ka sang mageh ya kena jadi te alam lemah kelunana naman ade alam ha helpless am nyatan te uripna jadi
Te na harapan te alam Tuhan Yesus. Ya, harapan ati kinah tamati ya. Ya hati Tuhan Yesus nginang itam. Ya, itam anak petage. Man, itam anak petage. Dan itam anak ayak te pala alan alang tenang anak betula menita mati hati tak alam na. Okay? Jadi dalam keadaan tam menade megak te uritam haud daw. Okay, ta mengalami nanan perah. Okay, jadi te peperah te alam kenap tam jiak tam te jirinji absaud natam te jirinji. Okay, saya dalam bisnes, saya dalam aminta te tasa. Okay, jiduman, jidau dua duman, jidau jimigu dua duman, telo duman, atang 31 duman, bahkan sanggi yang urip itam nelunga kate dan perhati. Bi Tuhan Yesus nyinang itam. Tuhan Yesus paan nyinang itam. Dan baranah man Tuhan Yesus. Baranah kenap taman Tuhan Yesus. Ya itam tasa. Ya itam su man Tuhan. Tuhan paan pindah hitam. Okay? Baranah kenap taman Tuhan Yesus. Dan ilaw na Tuhan Yesus te alam urip tam. Abin te alam Tuhan Yesus te harapan. Iha sang namay lun urip tam. Jadi kalau inang joh peluk ji tenan. Ya tinira marung laki perhati amuaw dahun Tuhan Yesus. Okay? Jadi itam kalau nanti suntana ni, sautam yo gaya gila ke perah. Telo pelu saya dumananan. Tuhan Yesus betang hamna ngadap ka bageh ya. Jadi laki adang kuma usi nyata aku itai kena biawin kenan kinahna. Kenan nundi kenap nak ngenap lelan ngenam ageh. Jadi usi hamu te daun Tuhan iha pelalau panau ngioh daun Tuhan dan geri ngawana tudu. Jadi nusi iha pali-pali te hang dah lan padaha jaka anan Yerusalem yinang abin daw klarang sidang metang barang hereti. Jadi biawin Tuhan Yesus long petagih nusi ha peduli abin iha jam iha hipun age alang naiman jila ke alang special anan yinang hati Tuhan Yesus Kristus. Jadi nonanah ta alam urip tam huang sidang alak nyalam ta alam Tuhan Yesus Kristus. Tainah alana masa alana jaka alang sayu tai kahesi te jirinji nun naan tusa naan perah alaan tulunga masa jaka alang sayu nunina itam petmaina. Telo kelenghi selita nama di telo puluh saya duman usite harapan usite nyatan bi abin tewat halam Tuhan Yesus nyenang itam paan-paan. Okay, halam Tuhan Yesus alang paan nyala itam usiha mun itam sangtai legak te alam pesak alang iblis gak. Jadi tainah barana dengan sau Tuhan dan ilau nah Tuhan paan te alam urip tam. Nonan tua dahon Tuhan alak geri sharing mentelok melamani ji selita alang baik bara marung urip ji lake telok puluh saya duman alang perah. Jadi alam telok puluh saya dumananan kenan mujizat Tuhan, kenan nasi Tuhan, halam Tuhan iha dengan tage nonanah perah tam kelun nanti suntanane perah telok alam amin alam kenap alam kinah telok alam gereja apa alam ngaban telok nyadui pa komnaan perah halang te jadi Tuhan Yesus nah kinah tam dan harapan tam alang dang nunde ngahang itam manlim to kanan. Terima kasih. Amen. Jadi keren ni pelalau telok masuk dalam kuri-kuri tuk ke antam geri dalam sembayang
Oke, habin jaka alang sayuno ni ita malhawah sembayang. Geri tuk tuk alantam tulunga hau daw deh no jaka ai jam tuk daun Tuhan lang telah pelaman aman ade. Oke, alam lemah batung tam dehen perah tam. Oke, poin alam kajian alam sesi alam kajian ni. Oke, manhuang sidang tam alang alam lemah batung perah secara fisikal. Oke, perah kenap amin tasa puli bisnes tasa bisnes legak dehen an pesak ketam tulunga nurai pelahuman perah covid pelubitan alang taimihat perah nalaan dakuma second wave. Oke, jadi ngawatam takut hitam sembayang mangtam tapah sembayang Tuhan yenang hitam Tuhan mas ngadap sedia ngadap masih hitam jadi hitam sembayang dindah alang tula Pastor Jerome alang na amin manitam na hitam sembayang dalam sesi alang una Allah. Ya Tuhan, tama kami lahang surga kerana kami nepalai kalaan. Sembayang baraso kenap. Awin nasi Tuhan, ayak Tuhan, ta alang firman ka, alang baik an kami pelamana, bi sukup layang, artina ta alam urip ani. Tuhan, nonanah urip kami kelonane te usun tanane. Kahum naan perah-perah an kami tulunga, tusa an kami tulunga, ji yung urip ka, ji daw ka, ji jaka apa Tuhan Yesus. Kami nulunga tukane. Bi abinika nyinang kami. Ika alang nganap nyala kami paan. Ika nyalam kami Tuhan Yesus. Ane kalau naik Tuhan Yesus. Sembayang Mekah lim huang sidang. Alang teta alam. Gereja ka. Ida gereja ka. Bi yang puji telok bahasa kayan. Tini Tuhan Yesus Kristus. Tuhan usi kami nganap sengtai. Su man idak ka. Usi kami nganap sengtai. Nyayang man alan ka. Alang tenang hati Tuhan Yesus. Tuhan kalau nganap pano ngioh ikapaan. Tuhan iha kami tayo su nyayang tabeka. Lebih ni Tuhan Yesus. Kami nang lewa kenap kami limha unan ka. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Kami kahiasi man selalang salah alang kami telunga. Perah-perah kami telunga lah Tuhan Yesus. Oh Tuhan. Ika nalang masih kami. Masih na kami Tuhan Yesus. Ini nak ketalau kami malam ini. Masih kami. Perah kami te jirinji. Amkanin yang jirinji. Norai pelahu. Amin amin nalang utasa. Malam ini Tuhan Yesus. Ika alang namai kami. Ika kuma malaki alang perah telo pesadu mana ni. Bitina, tainah. Tainah. Dan laki nama pelalau ala age. Dan usiha muau te dahum. Usiha sang te dali-dali alang habeh. Iha pelalau peju. Geri ngawana tuduanan. Pelalau mageh. Pedengah Tuhan Yesus sati. Alan tenang genurip. Nonanah sembayang kalau panak paharin. Jatuhan. Namai kenap kami alang utasa. Dan petmai kami paan dalam uripan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Akan memperhatikan keperluan mereka ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Tuhan juga kami berdoa bagi kehausan jemaat Tuhan. Puji tika basakayan dalam menyembah Engkau, bahkan mendengar dari firman-Mu Bapa. Saat kami melayani di gereja ini, baik di kelompok dan aktiviti gereja yang lain juga Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, agar Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang akan memberkati kami, yang akan membuat kami semakin merasa hadirat Tuhan senantiasa bersama dengan kami, dan penyertaan Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Berkati gereja Puji Tiga, Puji Basakayan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk keadaan dunia saat ini Tuhan, di mana-mana ada sakit
coronavirus ini Tuhan Yesus masih belum berhenti Tuhan Yesus. Namun kami terus berdoa ya Bapa, mohon pelindungan daripada Tuhan bagi setiap pribadi kami, khusus bagi gereja Puji Tiga Basakayan, dan demikian juga gereja-gereja Tuhan yang lainnya Bapa, agar kami dilindungi dan tidak dijangkiti oleh penyakit ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kehendak Tuhan penyakit ini akan semakin membaik dan tidak akan mengganggu kami dalam pekerjaan kami, bahkan dalam ibadah-ibadah kami yang kami selenggarakan ke depan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa agar semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kerinduan kami agar keadaan kami mulai membaik dan kami dapat membuat aktiviti gereja berjalan seperti biasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam tangan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Jerome malang ugri tam te alam sesi lengun alo. Jadi tam pejoh te alam sembayang kami hati sesi yang kedua. Aku kahi persiapan persediaan mana dekan lenan. Hati idam jam dalai ta Malaysia. Paan kelugat ta alam keadaan politik alang unstable ya gahin perlu lelan itam kelunan Kristen gerito kanit paan ta alam sembayang tam hino pa itam te jinaan di mana sih pa paan te gerito kanit alam sembayang. Jadi malam ini kita muang sidang ala hawa sembayang man politik negara Malaysia keadaanna. So paman yang Dipetua Agung, Perdana Menteri, Din Menteri-Menteri, Nore Pedalo, Ketua Menteri, sembayang tam marungtuk politik dalam Malaysia, Sabah Sarawak, Semenanjung Malaysia, dahin lim step, kahum masalah halang atam tulunga. Jadi Tuhan alang, haman pat mai kenap dah alang pemimpin tam, dari pelahu. Alang kedua, menwakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum, kampung-kampung tam hudik. Gitu kanila ho nusitam ketapah gerito kanita alam sembayang. Abin itam nyalam, jirinji lebih na dahalang maya kitam. Ja Tuhan oknimugan, ya kah Tuhan milih dah. Itam milih dah ho itam ngenap dah na hadui te halam alang man Tuhan ati mang dah pakai kenap dadap, dah perlu nyadui, dahin ngio alang dahon Tuhan mandah lahu, lahu alang katalok man lim gereja BM Sabah Sarawak Semenanjung Malaysia, ya te kuri sidang alang pandang pepang, ya bi dalam tokane alam tam amdang pepang antam ilawnah alan ataupun nyemugan dalam Tuhan nanti manau cara tamsak menyembah Tuhan, mahak Tuhan, tak malanah hawah ni sembayang lahu. Jadi lim pemimpin gereja, reverend, pastors, pemimpin gereja, alang te hudut gereja lahu, ja paan nyadu piji te alam pelayanan Tuhan, dari pedalo alang menginjil, hendak pedalo te sembayang telo te dalam tukan ya. Setelah pipian nukap sembayang, dekan lenan alang geri tam te dah alang tulang. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Glory, Kami glory. naik sembayang. Paan barakan Tuhan alang di hati kerana kalau naik dalam sesi Yesus Tuhan kedua kami Tuhan. alang murid alang Kami hasuga akan alang nyinang kami nyinang masih kami butung jaka dalam Tuhan tukan itu ikate Yesus. nyinang kami Tuhan keadaan politik dalam oh Malaysia Tuhan mesti stable, kahumlana mesti tuk kawah kami murid kami te usun tanah lebih na kami alam keyakinan Malaysia ni kami Tuhan lebih nak rakyat kami Malaysia. kawah te marung Tuhan politik kaumnaan bangsa negara dalam Malaysia abin manggi bangsa Tuhan, sampai kenap nadap kami Tuhan di alam, Yesus. Saya nak lim bergelut bangsa dalam ya, politik pergi kenap, kami. Masih kami alam Tuhan lebih na membangun dah negara pemimpin kami. Malaysia. Awi Alam Jamto yang kami Tan cintai Sri ini Tuhan Muhyiddin Yesus Yassin Kristus. alang Terima Prime Minister kasih, kami. Tuhan.
Dahin kalang waok dalam Malaysia ni Datuk Seri Anwar kalang Ibrahim o Tuhan. petula dalam Malaysia ni Abin jaran sauna ini dalam Malaysia ni ji dalam halang Datuk Seri pula Anwar Pakumai Hahipun lim ngahun lim dalam dalam halang MP tete lang nyukong iha ji dalam Malaysia liha sang alam genap sang jadi peju Prime pembangunan Minister adahin bi abin hanuti Tuhan kami Mekah politik naman alang sayul ho ika Tuhan Yesus alang abin maan kami ha kelunan serta. mesti kami Oh, te Tuhan. haman Allah nyembuhkan kami supaya sang pelamana sang lim-lim menyelesai ada Tuhan alam Tuhan. pemimpin-pemimpin Bi kami jam Man Tuhan maya- kami man alang peh yang lingan Ketua Agung. alang hujung Kepada kalim Menteri, alang paut kalim Menteri, lima Tuhan Ketua Bana Menteri, Tuhan ika alang Ketua masih Kaum, ika alang bara agensi-agensi, anu tenang pemerintah. Tuhan alang Tuhan sang ika sayu alang alang pakai kenap dahalim. takut ya Tuhan Mangnete, kelunan alang jiat te Perdana jirinji. Menteri alang Tuhan kalau kaya ilau halam Tuhan alang surga. dan takut Tuhan te Nai alam muak murid nyungai. Tuhan Te dan ujung sang manau hadui lim na pemimpin nyo lantai talam. hadui alang Dalam Malaysia ni. Alang te talam dalai tanggung jawab man alang dalai Tuhan o Tuhan. nerepata Oh udik haleluya Tuhan. Lim Masih nak kalokah te merostok alam politik surga. kami. Masih Abi nurai pelaho kami daha Tuhan Yesus, nurai pelaho. MP kami Kalau daha alang sembahyang wakil kami, rakyat kami kampung ngahomlang kami, daha kampung yang kami tetap cintai, te kampung alam yang tercinta, pati daha kampung Tuhan. alangan Bi kami, daha na pujuk lireh na pujuk hiti. ninang paano Te Tuhan Yesus. alam Masih pati kami tay Tuhan. na Te perintah kurinan kampung dahil alang pelegak mengalami, perintah alang nunanan naluksanaan perah. perintah kami dalam hang dah Malaysia Tuhan ni Yesus. Tuhan. Perah, Oh masih na kenap, Tuhan. perah, Banyak kalang mengimukan man. amkahanin jirinji. Daha wakil rakyat kami ni. Lebih ni Mandaha Tuhan. MP. Kalau Mandaha Tuhan adun. sidangka, Banyak sembahyang, Tuhan ika alang man- maok nyemukan alang mansuka Taman ti hinan mandaha. sepuluh anak, Din satu akut kami lima, te Tuhan te alam kenap Ya, dah Tuhan. Mano baluan hadui Tuhan dah. yadui. Jadha na Te hang hadui dah. alang Hadui tutau. Tuhan. Alang tenang. Tula te hang dah. Alang sayu Halam alang maang. Tuhan. Tula Oh te hang haleluya dah. Yesus. Te nah Mahal hang dah menjorang hati. ke Tuhan. Tula nah Dahil alam ako, Tuhan Yesus. kami sembahyang Te nah lim halam, man wakil alam rakyat, surga ti. ketua Adhan masyarakat, bayan. ketua Sau kaum, te alam hadunya. kampung, Mereka hadui bahat. dan ketua Ya, ketua pia-pia. kampung, Nyadui. dan lim Te dah hingau kampung ka kami, Tuhan Yesus. alang hudik lahu Tuhan. Haleluya Bapa. Kami Haleluya menta, Tuhan Yesus. dan menjai, Maham lim dan dalo, menjulalan alang alat musyuka, Terima kampung kasih. anu alang te Hanya talau tusah, boleh. alang Ucapan amte, syukur kalau dena, dalam orang Tuhan alang Yesus paante, sekurat, alam kampung dah marung politik, marung tuk dah manau kampung dah Tuhan. Kami menjai lim tuk ani dalam musuk ta. Ikalang lebih jam Tuhan. Abi jam tuk kerai ni kampung kami ngahumlan na sekurat dan ngahumlan na klase kelunan dan klase politik ni te ala ngacau dah. Limati kami menjai na man Tuhan. Abin Tuhan kalang haman dan Tuhan kalang tubuh kami kelunan. Bana Tuhan ikalang maok nyemugan maok uge maok pengjam mandah alang ketua kampung wakil rakyat kami awi pengulo Temenggung dahin wakil rakyat kami Tuhan. Oh haleluya. Kami menjai dah liman talam musuka. Nurai pulau Tuhan menlim-lim gereja BM Sabah Sarawak dan alam semenanjung Malaysia itu pelahu. Oh kami jam keren ini Tuhan BM awi BM ni kami nulunga ngahum pesak ngahum hura man daleh kami man perita man kelunan pelahu Tuhan. Dah kuma kami nurai nuti kadah kuma kami salah kadah kuma kami ubah dahun Tuhan nutilim na dahun dah alang anti Christ ate bi lan pahan uti Tuhan kami menjai lintuk ate alam musuh ka Tuhan bayna ikalang petnang na alang petmay na dahin alang naklunan alang hipun hura kenap ate nai peting kenap dah den matan dah jadah amna katiak nuti te alam dahun dah te alam media, alam TV, alam nun ka Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Nurai pulau Tuhan, baina ika alang masilim, gereja-gereja alang Malaysia ni, ano gereja alang te tusa, alang te anggota dah alang te perah COVID pelupitan ni Tuhan, alang ututup, alang o andhakap abin kenan perah ni, kami menjai limtuk atilah manika Tuhan. Jai kalang namay na, bainay ka lang muwe, bainay ka lang ngasayo, bainay ka lang patagay dahalang
uga perah ni Tuhan nuno pa ka petage jilake alam dahon Tuhan alang kalau kelengi te alam Yohanes 5 Joji tang jopitanan di Tuhan. Jilake alang perah 30 saya duman bihat te kenap na tay paan ilaw age ja Tuhan dang petage ha atang Tuhan Yesus ika alang petage ha. Oh haleluya. Nunana kenap kami lah Tuhan. Nunana percaya kami penglan kami teka jai ka nyihok kami jai ka mahok kami te pesak dehin te perah alang jak nuni awi perah COVID-19 na ni Tuhan. Imhok na kami Tuhan. Imngelabu na kami. Ja kami selamat te menperah ni. Oh haleluya Yesus. Mahak majuaran ka Tuhan. Dehin oray Tuhan. Awi gereja-gereja BM alam Sabah Sarawak Semenanjung ani. Imtubuh na kami. Ja na dalo alang gamprita nila ho. Hipun asi. Dehin ngenap masih kami. Te alam hak kami. Te alam lun kami. Te alam Malaysia ni Tuhan. Haleluya Yesus. Mahak majuaran ke Tuhan. Nunana sembayang kalau lanham haud, lanham cukup. Bi anih na lang dang kalabara man ika Tuhan. Bay na ika alang sang nyuay na. Dahil na lang sang patmay na. Dahil na lang sang palaong dahon kalau ni. Niyo halang nyemukan tenang ka ti Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mahak majuaran ka. Dahil lima ni kalau sembayang te alamaran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Dahil pelalo telo tayo te alam sesi lang katelo ay hati kahi persiapan man dekan baling geritam te alam sembayang. Kaya maya kita dalam peng sembayang tam ay hati. Sembayang na aktiviti gereja dahil aktiviti gereja kure kate di hati mandalo majelis gereja tepa nanaan aktiviti andalo pelamana sedia man kaum ibu pria pemuda-mudi PKK ke dalam kaum ibu limna kaum aktiviti bi padatna kenan pandemik COVID lubitan dan itam patusah sang manona bi dalam tukanan sana telo geri tukani dalam sembayang lahu kaya lahu itam sang te uli tenglarah hangapan telo sang tudu malamane telo sembayang Mekah kelarah telo lim so kelarah lang sayu mantuhan ngawan telo dena sayu tudu jima telo peju dan sayu tenah hadui telo laan pejo hadui telo pengumuman alang Tuhan sedia mentelo berkat-berkat alang Tuhan sedia mentelo oke jadi telo sembayang jangolaan kahi dekan baling sembayang geri dua tu kan te alam sembayang tam di negeri tam te dah alam tulang haleluya ya Tuhan haleluya Tuhan yang negeri aktiviti gereja kami Tuhan aktiviti gereja kaum Binilan Tuhan gereja kalau anak-anak nenukam ni supaya lima kenap kalau mereka alam padat lebih ni Tuhan dahil rancangan-rancangan kalau menjual di makaran gereja kalau jam alang ayo tebeh ka kami halam ka asika kawasan alam pedalaman dan belang daleh haya dahin rancangan-rancangan ka ud laong kalau utung daw Tuhan alang man amdang kami na aduy na lang Tuhan kami kalau tulungan kahi asi teka ikalang te masih na kami Tuhan ja kami kami pejoh hadui kami dahin malilungi kami pagka Tuhan jaka-jaka Lebih ni Tuhan alang na ini Tuhan aku Yesus masih yang ulaan negeri pakaradoa kami majelis ang gereja karga ni Tuhan alang te tini na kalau negeri hari-hari jai kalau habe gereja-gereja activity lim kadang mana activity hadui gereja kalau man hadui itu di Tuhan basak kaya kami khusus sang nak lebih ni negeri Tuhan dalam musuh dahalang ampayan Covid makahurip dah pandemik coronavirus ni
ni Tuhan, kami terpedengah terbatas na activity ika na Tuhan. activity alang an kami Rujung rancang kalilim. man paunduman Te bara, te mangay, te geri daw na. lang sang na Ne palay duman ka. lang sang na arelo Kami na Tuhan. Tuhan. Bialam no ti Kalau Tuhan, jam, kami Tuhan pia panginang kami. at sabayang Tuhan kami medjay Baan, lula, lim rancangan kami ni masuga, lamusuka Tuhan. ninang kami. Kahit Dahil sinagtaan kami ka santay. alang te alam Belah genap kami. gereja kami ani Tuhan. Dalam lim pelayanan ini. Aku sabayang Ini activity hati sekarang man itu. Masih jemaat umum masih lahu gereja Tuhan. ka Tuhan Yesus Kristus. Kahit Halangan-halangan. lindungan na lang manika Allah Tuhan. Tuhan. Gam kami, pubo kami. Nasa te alam aran Tuhan Yesus Kristus. Pangpriya Tuhan. Oh ya Tuhan, ikakalang ujam. Kuri-kuri bulan ng Tuhan, sinat kami dang papangpeji. Awi alang layo di Tuhan. Abi na ni usiha tabit kami amgenap nay alam mo mamaang ka Tuhan. Bi ani na tabit abin SOP alang ang plitah naman kami Tuhan. Kami pia medjay kami lima na muso ka Tuhan. Sayo man pang priya man pang wanita lo Tuhan. Usi na kami dang nana awi alang dumana lang oleh Tuhan. Belam no ti Tuhan kami pia medjay pelayanan wanita la musuka. Mao ka nyemugan lebih na man kau ketua ibu Tuhan. Ja haman mano program niyo halang tay te kanap ka. Kami medjay hati sekolah anak-anak sekolah minggu la musuka Allah Tuhan. Kami jam daha ipun kanap alang libang nay lamu mamaang ka Tuhan. Kami jam daha haus Tuhan ngenap lang hi tabaraka Tuhan. Bitawit kanan lim prahane lim activity kami terencat awi dahon halo di Tuhan kami usina kami dang manona tengeta na Tuhan usiha kami ang ngenap na Tuhan awin ani na tawit na SOP alang an plita na man kami Tuhan. Oh haleluya haleluya ni Tuhan. Kalau bersyukur Tuhan, kalau jam ika alang, dahin kalau alam kebaktian online kalau lebih ni Tuhan, ino pa kami te lebih ni Tuhan sayo haluma habangat halupaw luma hawan hamin kami sendiri lo Tuhan, kahit pelindungan nalang menikah Tuhan, ngatsu kami man tingan prah ni Tuhan, tiada yang mustahil awi kami dahin lan kanap menjay lima ni ka Tuhan. Oh terpujilah rangka Tuhan, norepa manudu kalau lebih ni Tuhan, laka kalau menini Tuhan, alamano kalau jung ala nalun, kahit pelindungan nalang menikah Tuhan, piyah ika negeri kalau nayatang dahin sayo norepa kalau sebayang menjaya uli kalau menini Tuhan, dahin udu kalau klarah kalau malamani kalau jaya menikah, dahin hakenap ka Tuhan, ika miti kalau menudu kalau jihma dahin meneruskan alam nun laan hadilan kalau na sayo lang nyadui kebun Tuhan, alang nyadui alam company, nyadui alam office, nyadui pelita Tuhan. Lim na Tuhan, aku menjaya menikah lewe ni Tuhan, kahika alang te dahin kami, puboh kami alam hadui alang kami nati Tuhan untuk kemuliaan ka. Nunana sabayang kalau nunana katalo kalau teka lewe ni Tuhan. Nusi na kalau haot dahun kalau Tuhan, nusi na kalau haman metut na Tuhan, ika kalang jaman alam kanap kalau lewe ni Tuhan. Terpujilah haran ka lim katalo kalau ni kalau jaya lamaran Tuhan Yesus kalau sebayang dan berasuh kanap. Amin. Amen, amen. Haleluya, puji Tuhan. Mahak mujuran Tuhan awin itam udang pelbau pangtam sembayang malam ani dengan Tuhan memberkati itam dan Tuhan masih itam lim danginana pangtam dan sayo malam sayo papsok te alam halam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan memberkati itam lim. Anantua, terima kasih, puji Tuhan.